El canal de YouTube que ves en pantalla ha compartido durante años videos de exploraciones urbanas a distintas partes del mundo, pero nunca se ha enfocado en el tópico paranormal, lo que hace más verídico el escalofriante descubrimiento durante una noche cuando recorría un refugio antiaéreo de la ex Unión Soviética, el cual estaba inundado. Atentos. Galima numest šitą. Mientras los exploradores intentaban cruzar por el inundado pasadizo, puede verse la silueta de una mujer detrás de unos tubos. La espeluznante aparición pasa desapercibida para todos, pero es seguro que de haberla visto en ese momento, podrían haberse llevado el susto de sus vidas. Entonces, ¿podrá ser este el espíritu de una persona que falleció en este lugar? Tú decides. Tim, en esta ocasión, continuó su investigación en esta casa donde anteriormente captó inquietante actividad paranormal. Никаких движений я нигде не вижу. Кто там? Кто там? Y donde incluso hizo un encuentro escalofriante. Черт. По-моему, это... Черт. Это череп. Sin embargo, a pesar de encontrarse incómodo con este hallazgo, decide seguir investigando cómo pudo acabar estos restos en el sótano de la casa y qué es lo que hay en este lugar. Лучше бы я не находил этот череп, потому что мне теперь не уснуть. У меня всплывают такие ассоциации, будто бы, я не знаю, сплю на кладбище, что ли. Очень неприятно. Я, конечно, попытаюсь еще заснуть, но это очень тяжело. Скрежет от окна.
Но там никого нету. Как и в прошлый раз. Возможно, что мне кажется эти звуки снова. Tim empieza a escuchar extraños sonidos en la casa, pero decide encender la grabadora y probar si estos sonidos realmente existen o si está en algún hechizo, como sucedió la primera parte del video. Шепот. Чё? Она смеется. Честно, друзья, я боюсь находиться в этом доме по ночам. Сначала мне первую ночь слышались голоса соседей, которых не было на самом деле. Соседи, машина мешает? Да, сейчас выйду. Теперь голос из диктофона. Я четко слышал шепот, а когда начал прикладывать диктофон к уху, раздался громкий рев. Потом я слышал нечеловеческий смех. Конечно, есть много доказательств, что я не схожу с ума. Это, естественно, все эти проявления, которые записаны на камеру, но на самом деле осознавать то, что ты слышишь, того, что нет, это очень страшно. Tim logra escuchar algo siniestro a través de la radio. La situación era cada vez más incómoda para él, pero esto solo estaba por empeorar. Я включил повторную запись. На ней нет ничего. Там есть то? Я там видел сейчас. Будто два глаза засветилось. Там лежит череп. Luego, Tim instala un monitor de bebé en el sótano para tratar de contactarse con el espíritu, pero al no recibir respuesta, decide usar la grabadora, con la cual tampoco tuvo suerte. Sin embargo, algo escalofriante ocurriría. Твою мать. Все валяется.
Я четко видел, как череп двинулся. Черт. Моя кукла. Моргают глаза. Оно здесь. Моя кукла – это особый прибор. Когда возле нее находится электростатическое электричество, у куклы начинают светиться глаза. В этот момент я понял, что оно именно сейчас здесь. Я имею в виду паранормальную активность. Черт. Я глаза моргают. Тебе нужна моя кукла? Сюда нужно принести диктофон. Кто ты? Кто ты? Что ты такое? Durante la sesión, Morozov recibió dos palabras como respuestas, él y culpable. Luego, las luces de la casa se apagaron inexplicablemente y angustiado, Tim empieza a escuchar voces, pero estas no eran audibles. Parecía estar nuevamente bajo algún tipo de hechizo o trance, y solamente cuando empezó a orar, las voces desaparecieron. Con todo lo ocurrido, Tim pasa la noche en el auto, aterrado por las cosas que estaban sucediendo en la casa. Luego, dice que es probable que vuelva a esta propiedad para continuar investigando qué ocurre allí. ¿Y a ti, qué parte de la exploración te pareció más aterradora? ¿Te atreverías a pasar una noche en este lugar? Escribe tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte a mi nuevo canal secundario Paranormal Files, subtitulado a todos los idiomas. El link estará en la descripción. Y si quieres acompañarme en mi canal de caminatas urbanas en 4K, suscríbete a mi otro canal llamado Perú Street HD. Los enlaces estarán abajo y te estaré esperando. Un agradecimiento especial a los miembros y patrocinadores de este canal. Si quieres ventajas exclusivas o apoyar el contenido de este canal, puedes hacerte miembro y disfrutar de los diversos beneficios. Si quieres ver aterradoras exploraciones urbanas, entonces debes ver este video. Y si quieres ver otra aterradora exploración, entonces deberías ver este otro. Esto es Realidad Alterna.